السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی بہن بھائی ہے، ہمارے شریکے میں سے ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کلاس فیلو ہے، کوئی کولیگ ہے، کوئی کاروباری پارٹنر ہے، کوئی ہمسایہ ہے یا محلے کا ہے، کوئی گاؤں کا ہے۔ اکثر لوگ یہ بہت ہی تجسس رکھتے ہیں اور بہت ہی اس چیز کی اوپر زور ڈالتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے۔ میں تو اس چیز سے بہت زیادہ اوائڈ کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں کہ کسی کو نہ بتایا جائے، چونکہ آپ کو شفا سے تعلق ہونا چاہیے۔ جب آپ کو شفا ہو جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کسی کے سامنے ذکر نہ کریں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو بہت زیادہ تجسس ہے، بہت زیادہ تلاش ہے کہ ہمارے اوپر کون کر رہا ہے، کس نے یہ ہمارے اوپر جادو کیا ہے، تو اس عمل کو آپ نے حفاظت کے لیے کرنا ہے کہ آپ اس سے محتاط ہو جائیں، آپ اس سے محفوظ ہو جائیں، نہ کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں۔ چونکہ یہ لڑائی جھگڑے اتنے بڑھتے ہیں کہ بعض دفعہ تو گھر ہی اجڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں، لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں خدارہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہوئے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ نماز عشاء پڑھ کر 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد جو ہے وہ آپ نے پوری مکمل سورت 12 دفعہ پڑھنی ہے، اور 1 دفعہ اس کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل آپ نے ایسے آپ نے مکمل کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ جو میں دم کر کے تلاوت کر کے آپ کو دینے لگا ہوں یہ سننا ہے یا خود کر لینا ہے۔ اسی ترتیب سے 40 دن تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر اس کے دوران آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے، آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ نے عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम तअल्लमत बिल-इल्मि वल-इल्मु फ़ी इल्मि इल्मिका या अलीम। इसके बाद आपने खामोशी से किसी के साथ बात नहीं करनी, सो जाना है। अल्लाह की ज़ात आपको ख्वाब में, नींद में आपके दिल में अलक़ा कर देंगे कि कौन सा आपके ऊपर जादू करने वाला है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।